Mangaravani, when I say the first condition for a yoga is to keep quiet and calm, I mean it. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହେ ଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ନିରବତା ଓ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଁ ଏହାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଏ। ମାଙ୍କର ଏ ହେଉଛି ବାଣୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀକୁ ପଠନ କରିବା। The soul does not go back to the animal condition, but a part of the vital personality may disjoin itself and join an animal birth to work out its animal propensities there. आत्मा पशु अवस्था को फेरी जाए नहीं, किंतु प्राणी का व्यक्तित्वर एक अंश स्वयं निज को अलगा कर दिए और एक पशु जन्म ग्रहण करी यार पशु प्रवृत्ति को कार्यकारी करिथाए। प्रभुंकर ए होची बाणी। प्रभु मांकर ए बाणी गुड़िकर पठन सहित प्रभु मांक चरण कमल रे आमे अनंत कोटि प्रणाम जणाई आरंभ करने को जाऊे। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित रही समस्त भाई आप मान को वंदे मातरम और प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ में चलते आम किसी क्षण ध्यान हवा मांकर ऑर्गन म्यूजिक सहित समस्त साइलेंस हवा। माँ 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 मांकर ऑर्गन म्यूजिक सहित आम परवर्ती कार्यक्रम चलते एक भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा प्रभु मां चरण कमल। आज कार्यक्रम प्रभु मां चरण अरविंद एक भक्ति नैवेद्य अर्पण करने आम अनुरोध करवा बालेगुड़ा कंधमाल आमर पुष्पिता अपा जे कि वर्तमान ब्रह्मपुर रोचंती। अपा गोटे भक्ति नैवेद्य आपण प्रभु मां चरण कमल अर्पण करंतु। अपा कृपामयी 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 कृपा करी हाथ मो छाड़ो नहीं माँ छाड़ो नहीं कृपामयी 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 कृपा करी हाथ मो छाड़ो नहीं माँ छाड़ो नहीं तुम्ही मोर माँ मुझे तुम शिशु तुम हस साथी मोर हसमीसु तुम्ही मोर माँ मुझे तुम शिशु तुम हस साथी मोर हसमीसु संपर्क मधुर तर प्रियतम मित्र मोर संपर्क मधुर तर प्रियतम मित्र मोर
डोरी बंधा हेती जुग जुग पाई जुग जुग पाई जुग जुग पाई कृपामयी 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 कृपा करी हाथ मो छाड़ नहीं माँ छाड़ नहीं प्रयास करे निरत धरिबाकु तुम हाथ हेली मो शरणागत शुणिबाकु कथामृत प्रयास करे निरत धरिबाकु तुम हाथ हेली मो शरणागत शुणिबाकु कथामृत तुम इच्छा पूर्ण कर शक्तिशाली यंत्र कर तुम इच्छा पूर्ण कर शक्तिशाली यंत्र कर प्रेम श्रुति भासी जीवी तुम पथ चाहि तुम पथ चाहि तुम पथ चाहि कृपामयी 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 कृपा करी हाथ मो छाड़ नहीं माँ छाड़ नहीं आनंदे करे स्वागत आसीछि देव मुहूर्त एकमात्र तुमी सत्य असीम चिर शाश्वत आनंदे करे स्वागत आसीछि देव मुहूर्त एकमात्र तुमी सत्य असीम चिर शाश्वत पणत छाई तुमार सत्य शिव सुंदर पणत छाई तुमार सत्य शिव सुंदर कोळे तुम बसिथिबी आहे कृपा साई आहे कृपा साई आहे कृपा साई कृपामयी 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 कृपा करी हाथ मो छाड़ नहीं माँ छाड़ नहीं कृपामयी 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 कृपामयी
कृपा करी हाथ मो छाड़ नहीं, छाड़ नहीं माँ, छाड़ नहीं, छाड़ नहीं, छाड़ नहीं माँ, छाड़ नहीं माँ, छाड़ नहीं। धन्यवाद आपा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अति सुंदर बोधशस्य प्रार्थनाटी निजे लिखिं स्वर दे मत प्रदान कर बहुत आशीर्वाद कर वंदना मध्यम प्रार्थना बहुत आंतरिकता। एवरी सिंसियर प्रेयर इज ग्रांटेड। आम जो प्रार्थना आपण कर जो आशीर्वाद कर कृपामय आम केवे भी हाथ छाड़े ना एवं आमको से दिव्य उन्मिलन समस्ते सामिल होगा और मां दिव्य कृपा लाभ करवा माँ जहाँ चाहिए आमको करी केवल आम प्रति सब ओपनिंग रहा। आपन को अनेक अनेक धन्यवाद। परवर्ती कार्यक्रम आम मंत्रमयी सावित्री आलोचना स्वाध्याय व्रती हवा। आमको तो मंत्रमयी सावित्री आलोचना स्वाध्याय व्रती करार अति प्रिय भुवनेश्वर डॉक्टर सरोजकांत मिश्र भाई भाई तो कंटिन्यू डिस्कशन रही 11 द किंगडम्स एंड द गॉड हेड्स ऑफ द ग्रेटर माइंड। भाई गत थर 178 लाइन पर्यंत आलोचना स्वाध्याय करते टेंटेटिव। आज भाई को अनुरोध करवा 179 लाइन आनवर्स आलोचना स्वाध्याय आम से व्रती कराइबे द किंगडम्स एंड गॉड हेड्स ऑफ द ग्रेटर माइंड फ्रॉम 179 आनवर्स कैंटो 11 बुक 2 पार्ट 1 मंत्रमयी सावित्री। भाई आलोचना और स्वाध्याय कार्यक्रम को आगे डॉक्टर सरोजकांत मिश्र भाई भुवनेश्वर भाई। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र जोड़ी समस्त अपा भाई मान मोर नमस्कार, शुभेच्छा, शुभ संध्या, अभिनंदन, स्वागत एवं वंदे मातरम। आम जो वाक्यर आलोचना सहित गत अधिवेशन समाप्त करथिले सबुथर भली पुणी ताकू देखि नबा मेमोरी की रिफ्रेश करिया पई। But though immortal, mighty and divine, the vast realms were close and keen to human mind. Their deities shape our greater thinking's roots. A fragment of their position can be ours. These braids were not too broad for our souls to range. These heights were not too high for human hope. जो बृहत्तर मनमय राज्य एवं तार देववृंद सकल जो कैंटो जो सर्गटी जो अध्याय आलोचना करुचे पर्यंत एवं तार जो 4 लाइन सहित आम गत अधिवेशन सांग करते जो अंचल गुड़िक बट दो इमोर्टल माइटी एंड डिवाइन ये अंचल गुड़िक अमृतर अंचल माइटी शक्तिशाली एंड डिवाइन दिव्य ये अंचल गुड़िक अमृतमय अंचल अत्यंत शक्तिशाली अंचल एवं दिव्य अंचल दिव्य क्षेत्र ये रियल्म अर्थ हूँ अंचल राज्य। तेणु यही जगत सबू ये राज्य सबू अत्यंत भाव अमृतमय शक्तिशाली एवं दिव्य। जदिओ एमाने दिव्य शक्तिशाली एवं अमृतमय द फास्ट रियल्म्स आर क्लोज एंड कीन टू ह्यूमन माइंड। एमाने मानुषी मनर खूब निकटवर्ती एवं खूब संपर्कीय। कीन अर्थ हूँ रिलेशन रिलेटिव्स। आमे जो अंचल आमे जो जगत रे रहुचु ये जगत हूँ मरणशीलतार जगत मृत्युर जगत ये इमोर्टाल जगत नुहे किंतु से जगत से माने इमोर्टाल शक्तिशाली
ଏବଂ ଦିବ୍ୟ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ଅମୃତମୟ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ, ଆମର ମାନୁଷୀ ମନର ଖୁବ ନିକଟରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନୁଷୀ ମନ ସେଠିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, ଏମିତି ନୁହେଁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ଆମ ମନର ଖୁବ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ମନର ଏମାନେ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଗୋଟେ ଆଶାବାଦର ବାଣୀ ଶୁଣଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଯେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ହଁ ଆମେ ତ ଏଠି ମରଣଶୀଳ ଦୁନିଆରେ ଅଛୁ, ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଜଗତ, ସେଥିରେ ଅମୃତମୟତାର ସ୍ପର୍ଶ ଅଛି, ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆମ ଭଳି ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆମ ଭଳି ଅଦିବ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ, ଆଉ ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବାନି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏମାନେ ମାନୁଷୀ ମନର ଖୁବ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। Their deities shape our greater thinking roads. ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦେବବୃନ୍ଦ, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦେବତା ମାନେ ସେଇ ଜଗତ ଆମର ମାନୁଷୀ ମନର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟତର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଯୋଉ ଦେବତା ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର ଗ୍ରେଟର ଥିଙ୍କିଂ ରୋଡ୍ସ, ଆମର ବୃହତ୍ତର ଚିନ୍ତାର ଯୋଉ ରାସ୍ତା, ତାକୁ ସେମାନେ ଆକାର ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ବୃହତ୍ତର ଚିନ୍ତା ଆସେ, ସିଏ ଚିନ୍ତାକୁ ରୂପ ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ଜଗତର ଦେବତା ମାନେ। ବୃହତ୍ତର ଚିନ୍ତା, ଅର୍ଡିନାରୀ ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ ବା ନିମ୍ନତର ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ, ଗ୍ରେଟର ଥିଙ୍ଗସ୍ ରୋଡ୍ସ। ଯୋଉ ମହନୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଆସେ, ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ଭିତରେ ବେଳେ ବେଳେ ଆସେ, ତାର ପଥିକୃତ, ତାର ଆକାର ଏଇ ଦେବତା ମାନେ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଗୁ ଆମେ ଏ ମରଣଶୀଳ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ରହିଥିଲେ ବି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେଇ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏକଦମ ମର୍ତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଥିଲେ ବି ଆମ ଭିତରେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଚିନ୍ତା ଆସେ, ବୃହତ୍ତର ଆସ୍ପୃହା ଆସେ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଏମାନେ ବହୁତ ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଆମର ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମହନୀୟ ମହତ୍ତର ଚିନ୍ତା ସବୁ ଆସେ, ସେ ମହତ୍ତର ଚିନ୍ତାର ରାସ୍ତାକୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଥିବା ଦେବତା ମାନେ, ଏଇ ଜଗତରେ ଥିବା ଦେବବୃନ୍ଦ ତାକୁ ଆକାର ଦିଅନ୍ତି, ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଠିକ ଆକୃତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦେୟାର ପୋଜିସନ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆସ୍। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଏକ ଅଂଶ ଆମର ହେଇଯାଇପାରେ, ଆମର ହେଇପାରିବ। ଦେଇ ସମ୍ଭାବନା, ଦିସ୍ ପସିବିଲିଟି ଇଜ ଦେୟାର। ଯୋଉ ଦେବତା ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ମହତ୍ତର ଚିନ୍ତାଟିଏ ଠିକ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ମହତ୍ତର ଚିନ୍ତାକୁ ରୂପ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଦେବତା ମାନେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଆମର ହେଇପାରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି, ସେମାନେ ଯଦି ଆମର ଏତେ ନିକଟତର, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଅଂଶ ଆମର କାହିଁ ନ ହେଇପାରିବ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି these braids were not too broad for our souls to range। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରସାର ବା ବିସ୍ତାର, ଏମାନେ ଆମ ସୋଲ, ଆମର ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଭ୍ରମଣ କଲା ଭଳି ବା ଭ୍ରମଣ ନ କରି ପାରିଲା ଭଳିଆ ଏତେ ବିସ୍ତୃତ ନୁହଁ। ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବିସ୍ତାର ଏତେ ବଡ ନୁହଁ ଯେ ଆମର ଆତ୍ମା ସବୁ ତାକୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରିପାରିବନି, ତାକୁ ବୁଲି ପାରିବନି, ତାକୁ ନିଜର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିପାରିବନି, ଏମିତି ନୁହେଁ। ଆମର ଆତ୍ମା ଆରାମରେ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବ। ସେମାନେ ଏତେ ବିସ୍ତୃତ ନୁହଁ ଯେ ଆମର ଆତ୍ମା ପାରିବନି ସେଠିକି, ପୁରା ଅଞ୍ଚଳଟାକୁ ବୁଲିକିରି ପାରିବନି। ରେଞ୍ଜର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଠି ରେଞ୍ଜଟା ଭର ବିଷୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଆମର ଆତ୍ମା ମାନେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏମିତି କଥା ନୁହଁ। ପୁଣି these heights were not too high for human hope। ଏବଂ ଆମର ମାନୁଷୀ ଆଶା ପାଇଁ ଏମାନେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ନୁହଁ, ଏତେ ଉଚ୍ଚ ନୁହଁ ଯେ ସେ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଆମର ମାନୁଷୀ ଆଶା ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତା ବି ନୁହେଁ। ତାମାନେ ଏମାନଙ୍କର ପରିସରକୁ ଆମର ଆତ୍ମା ମାନେ ଭ୍ରମଣ କରିପାରିବେ
ଏବଂ ଏମାନେ ଯୋଉ ଶିଖରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଆମର ଆତ୍ମା ମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବେ। ଦିସ୍ ପସିବିଲିଟି ଇଜ ଦେୟାର। ଏମାନେ ଅମର, ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଦିବ୍ୟ, ଯଦିଓ ଏସବୁ ଗୁଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଏମାନେ ଆମର ମାନୁଷୀ ମନ ଠାରୁ ବେଶୀ ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି। ମାନୁଷୀ ମନର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏମାନେ। ଏବଂ ଏଇଠି ଥିବା ଦେବତା ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ମହତ୍ତର ଚିନ୍ତାର ରାସ୍ତାକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଏକ ଅଂଶ ଆମର ହେଇଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ପରିଧି, ଏ ଜଗତର ପରିଧି ଏତେ ବିସ୍ତୃତ ନୁହେଁ, ଏହାର ପ୍ରସାର ଏତେ ବିସ୍ତୃତ ନୁହଁ ଯେ ଆମର ଆତ୍ମା ମାନେ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ପରିକ୍ରମା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ବା ଏମାନେ ଏତେ ଉଚ୍ଚତାରେ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର ମାନୁଷୀ ଆଶା, ହ୍ୟୁମାନ ହୋପ, ସେଇ ଉଚ୍ଚତାକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ତା ବି ନୁହେଁ। ତାମାନେ ସେଇ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଆମର ମାନୁଷୀ ଆଶା ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ। ଏ ଜଗତର ପରିସରକୁ ଆମର ଆତ୍ମା ମାନେ ପରିକ୍ରମା କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏ ଜଗତରେ ଥିବା ଦେବବୃନ୍ଦ, ଯୋଉମାନେ ଆମର ମହତ୍ତର ଚିନ୍ତାର ପଥକୁ ସୁଗମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଏକ ଅଂଶ ଆମର ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉଠି ଅଛେ, ଏଇଠୁ ସେ ଜାଗା ବିଶେଷ ଦୂର ନୁହେଁ। ସେ କଥା ସେ ବାରମ୍ବାର କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କଥା ପଡିବ ଯେ ମାନୁଷୀ ମନ ଏତେ ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ମାନୁଷୀ ଆଶା ଏତେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବ, ଅତି ମାନସ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଆମର ଆଖି ତରାଟି ହେଇଯାଏ। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହତଭମ୍ବ ଭାବ ଆସେ ଯେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ ତ। ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡିକ ବହୁତ ଦୂର ନୁହେଁ, ଆମରି ଭିତରେ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମଠୁ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ରହିଛି, ଆମ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଆମ ଭିତରେ ମହନୀୟତା ରହିଛି, ଆମ ଭିତରେ ଅମୃତତ୍ୱ ରହିଛି। ଖାଲି ତାକୁ ଚିହ୍ନିବାର, ଖୋଜିବାର ବେଳ ଆସିଛି ଏବଂ ଆମେ ସେୟା ହିଁ କରିବା। But though immortal, mighty and divine, the past realms were close and keen to human mind. Their deities shape our greater thinking roads. A fragment of their puissance can be asked. These braids were not too broad for our souls to range. These heights were not too high for human hope. A triple flight led to this triple world. A triple flight led to this triple world. ये जो त्रिधा जगत, ए त्रिधा जगत को दिबा पाई गोटे ट्रिपल फ्लाइट रही, तीनोटी सोपान श्रेणी रही। फ्लाइट अर्थ एरोप्लेन बसिकी जीवा फ्लाइट, फ्लाइट अर्थ हूँ उड़ाण, किंतु एठी फ्लाइट अर्थ सोपान श्रेणी। तीन प्रकार सोपान रही, तीन प्रकार पहाच सब रही ये त्रिधा जगत को जीवाई। एवं अशोक देखुं ए ट्रिपल फ्लाइट लेड टू द ट्रिपल वर्ल्ड। एवं ये ट्रिपल फ्लाइट टा कौन हो पारे, बोधुए से संपर्क में विशेष आलोचना करना, किंतु एटी कहते गोटे त्रिधा सोपान श्रेणी रही, पाहाच सब रही, स्टेयर केस रही, जहाद्वारा आम ये त्रिधा जगत को जापर। कारण यार ट्रिपल रियल्म कथा या आगु कही, या पूर्व से कहते जे ए जो ए ट्रिपल रियल्म ऑफ ऑर्डर्ड थॉट केम फर्स्ट। ये जो सेक्शन आरंभ होउची तार प्रथम लाइन होउची ए ट्रिपल रियल्म ऑफ ऑर्डर्ड थॉट केम फर्स्ट। गोटे सुशृंखल चिंतावृत्तिर त्रिधा राज्य आसिला प्रथमे, ट्रिपल रियल्म। तेणु ट्रिपल रियल्म नाम जानिले, किंतु एठिकी जीवा पई तीन प्रकार सोपान श्रेणी रही। ए ट्रिपल फ्लाइट लेड टू दिस ट्रिपल वर्ल्ड। ये त्रिधा जगत, तीनटा जगत
ଏଥିରେ ବି ଆମେ ଠିକ ଗତଥର ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଏଠି ବି ମନ ରହିଛି, ପ୍ରାଣ ରହିଛି, ଶରୀର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ତାକୁ ଆମେ ତ୍ରିଧା ଜଗତ କହିପାରିବା। ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ 3ଟି ସୋପାନ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଛି। ଏ ଜଗତରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ରହିଛି ସେ ଅଲଗା ଟାଇପର ପ୍ରାଣ, ଏ ଜଗତରେ ଯୋଉ ମନ ରହିଛି ସେ ଅଲଗା ଟାଇପର ମନ, ଏ ଜଗତରେ ଯୋଉ ଶରୀର ରହିଛି ସେ ଅଲଗା ଟାଇପର ଶରୀର। ତେଣୁ ଏ ଶରୀର, ପ୍ରାଣ, ମନ ଏ ତ୍ରିଧା ଜଗତକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଠି 3ଟି ସୋପାନ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଛି। ପଶୁପତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ, ଏ ଟ୍ରିପଲ ଫ୍ଲାଇଟ led to this triple world. Although abrupt, for common strength to trade, its upward slope looks down on our earth poised, on a slant, not too precipitously steep. One could turn back traveling deep descending lines to commune with the mortal's universe. Although abrupt for common strength to trade, ये जो ट्रिपल वर्ल्ड, ये जो त्रिधा जगत, ताको जो 3टा सोपान श्रेणी रही, ऑल्दो अब्रप्ट, साधारण शक्ति पाई ए रास्ता रे जीवा बहुत कष्टकर हो पारे। अब्रप्ट खूब तीक्ष्ण, साधारण शक्ति ए बाटे ट्रैवल कर परिबो नाही। ये जो सीढ़ी, ये जो सोपान श्रेणी, ये जो पहाच, साधारण शक्ति ए बाटे जाई परिबो नाही। से कहउछन ऑल्दो अब्रप्ट फॉर कॉमन स्ट्रेंथ टू ट्रेड, साधारण शक्ति पाई बा साधारण शक्ति पाई एई रास्ता रे चलिबा जदिओ कष्टकर, जदिओ बहुत तीक्ष्ण, इट्स अपवर्ड स्लोप लुक्स डाउन ऑन आवर अर्थ पॉइज, किंतु यार जो ऊर्ध्वायनी गड़ाणी स्लोप looks down on our earth poise, upward slope, जो ऊर्ध्व को जाउथिबा गोटे स्लोप रही, सेही स्लोप आमर अर्थ पॉइज, पृथ्वीर स्थिरता उपरकू से चाहि रहे। ए रास्ता रे साधारण शक्ति जाई परिबो नाही, किंतु ऊर्ध्व को जाउथिबा ए जो पहाच गुड़िकर गोटे स्लोप रही, जोठू से जगत सबू आमर पृथ्वीर पॉइज, पृथ्वीर स्थिरता को सेठू से देखि पारिबे। स्थिरता माने पृथ्वी को जगह अच्छी, को अवस्थिति रे अच्छी, को स्थिति रे अच्छी, सेटा से सेठू देख पारिबे। से बाट देखि साधारण शक्ति जाई परिबनी हुए तो, किंतु कना भारी तीक्ष्ण से जगहटा, से जो पहाच गुड़िक, किंतु सेठू उपरू से जगत माने आम पृथ्वी की से देखि पारिबे। ऑन ए स्लैंड नॉट टू प्रेसिपिटसली स्टीप, एवं गोटे तीक्ष्ण पथरे जोटा विपज्जनक भाव रे नई आसेनी, प्रेसिपिटसली स्टीप, एते भयंकर भाव से तीक्ष्ण नुहंती से जगह। केवल एति कथा, साधारण शक्ति से जाई परिबनी सेठी। साधारण शक्ति माने जो ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ बा कॉमन स्ट्रेंथ से बाटे जाई परिबो, कना तापे एटा जीवाकू कष्टकर हो। किंतु से जो रास्ता से एते तीक्ष्ण नुहंती, पृथ्वी उपर से अनांती जे जगत माने, एवं ये जो रास्ता एते विपज्जनक भाव में तीक्ष्ण नुहे। तामाने जनक जदि आस्पृहा अच्छी, जनक दिव्य शक्ति उपर भरोसा अच्छी, जनकर से परम जो चिन्मय सत्ता उपर आस्था अच्छी, से जाई परिबे से किसी असुविधा नहीं। किंतु साधारण शक्ति जाई परिबनी, काना एमाने एते विपज्जनक भाव में तीक्ष्ण नुहंती। One could turn back traveling deep descending lines, ये जो सीढ़ी से ऊपर को जाइकरी जड़े फेरी आसी पारे, जो गभीर निम्नगामी पथरेखा को अनुसरण करी जड़े फेरी आसी पारे। वन कुड टर्न बैक ट्रैवलिंग डीप डिसेंडिंग लाइन्स, गभीर निम्नगामी पथरे
ଜଣେ ଫେରି ଆସିପାରେ, ଉପରକୁ ଯିବ ଏବଂ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଫେରି ଆସିପାରିବ। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାୟନ ପାହାଚ ସବୁ ରହିଛି, ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସିଢି ରହିଛି, ସେସବୁ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ସେଇଠୁ ସେ ଜଗତ ମାନେ ପୃଥିବୀ କି ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଯଦି ଉପରକୁ ଯାଇଛି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଡିସେଣ୍ଡିଂ ଲାଇନ୍ସ ତଳକୁ ଆସୁଥିବା ସେ ପଥରେ ଜଣେ ଫେରି ଆସିପାରିବ ଟୁ କମ୍ୟୁନ ୱିଥ ଦ ମୋର୍ଟାଲ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସ। ଏ ଯୋଉ ମରଣଶୀଳ ଜଗତ ସହିତ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସହିତ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଜଣେ ଫେରି ଆସିପାରିବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଗ ଗୋଟେ ଆରୋହଣ ଏବଂ ଉତ୍ତରଣର ଯୋଗ, ଅବତରଣର ଯୋଗ, ଉତ୍ତରଣ ଏବଂ ଅବତରଣର ଯୋଗ। କେବଳ ଉତ୍ତରଣର ଯୋଗ ଇଏ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଅବତରଣର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅବତରଣ ମାନେ ଜଣେ ଉତ୍ତରଣ କରିଯିବ ନିଜର ଚେତନାର ସିଢିରେ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସିଢି ଅତିକ୍ରମ କରି ଚେତନାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜଗତକୁ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିବ ଏବଂ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ତଳକୁ ଆସିବ। ତଳକୁ ଆସିକିରି ତାର ନିକଟତମ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଉତ୍ତରଣ ବହୁତ ଘଟିଛି। ଅନେକ ମୁନି ଯୋଗୀ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି କରାଯାଇ ପାରି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ତଳକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଉପରକୁ ଗଲେ ସେଇଠି ରହିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ରହିଯିବାର ଯୋଗ ଇଏ ନୁହେଁ। ଏକ ସମୟରେ ଉତ୍ତରଣ ଏବଂ ଅବତରଣର ଯୋଗ। ଯଦି ଖାଲି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି କି ଅବତରଣ କରାଇ ନଥାନ୍ତେ। ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଥରେ ପଚାରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ କଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ଏ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନା ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ? ମୋର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପର୍ପସ ପାଇଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପର୍ପସ ପାଇଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଯାହା କରିବା କଥା କରିସାରିଛି, ମୁଁ ଯାହା ପାଇବା କଥା ପାଇସାରିଛି। ମୋ ଜଗଟା କଷ୍ଟକର ଏଇଥିପାଇଁ ହଉଛି ଯେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପାଇଁ, ସମଗ୍ର ମାନବତା ପାଇଁ, ସମଗ୍ର ମଣିଷ ଜାତି ପାଇଁ। and that is the reason why it is so difficult. ଜଣେ କିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଗଲା ଏବଂ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବହୁତ ମୁନି ଋଷି ସେମିତି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଯୋଗୀ ସେ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର କଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ? କାରଣ ସେମାନେ ସେଇଠି ରହିଛନ୍ତି, କିଛି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ହୁଏତ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲେଖାଲେଖିରେ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଆସିଛି ହୁଏତ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଏ ଜଗତ ପାଇଁ, ଏ ମରଣଶୀଳ ଜଗତ ପାଇଁ କଣ କରାଯାଇଛି? ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ନିଜ ନିଜ ଲେବୁଲରେ, ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଖାଲି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯିବେ ତାହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ରହିବ କିଏ? ଏବଂ ପୃଥିବୀ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଇଛି କଣ ପାଇଁ? କଣ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି? ଦି ଭେରି ପର୍ପସ ଅଫ ଦିସ୍ କ୍ରିଏସନ ଇଜ ଡିଫିଟେଡ। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଯୋଉ ଭେରି ପର୍ପସ, ତାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବନି କିଛି। ଯଦି ଏଠୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତେ ଛାଡିକି ଜଗତ ଚାଲିଯିବେ, ଏ ପୃଥିବୀର ମରଣଶୀଳତାର ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛାଡିକିରି, ତାହେଲେ ଏଠି ରହିବ କଣ? ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ରୂପାନ୍ତରର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଯାହା ଅଛି ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବ, ଦିବ୍ୟ ଉପାଦାନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ, ଆଉ ତାହା ହିଁ ଡିଭାଇନ ପର୍ପସ। ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟି ଚାଲିଛି ତାକୁ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଏ, ତାକୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ଯେ ସେଥିରୁ ଜାଣିବା ଯେ ଏଠି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ, ଏକ ଦିବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କାଳେ କିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡିବ, କାଳେ ଆମେ
कहवा ना से सब जगत बहुत उच्चरे आम को जापरू आम साधारण अर्डिनारी लोक से कह ना ये बेसी दूर नुहे हुए तो गोटे कमन स्ट्रेंथ ए रास्तार चढ़ी पारनि किंतु साधारण अभिप्सु व्यक्ति ए बाट देख जापर ओह्लई भी पार एवं कारण ये ऊर्धरे जगत माने ये पृथ्वी की देखुं से पृथ्वी प्रति अवहेला प्रदर्शन करूना पृथ्वी प्रति उदासीन से नुहति क्या से भी जानते ये विश्व ब्रह्मांड रे तांको भली पृथ्वी मध्य एक क्षेत्र एक अंचल एक स्थान तेणु से पृथ्वी की देखुं जो मैंने ये रास्तार जी एत भी तीक्षण नुह तलू फेरी आसवाई कारण ये मोटाल यूनिभर्स सहित कथबार्तार भावगत आदान प्रदान कम्यून कम्यून अर्थ हो आदान प्रदान तार आवश्यकता रही जड़े किए जीव ऊर्ध्वस्थ जगत रु पुणी अवतरण करिवो एठी समस्त जो माने अछंती तांकु से बुझाइବାକୁ चेष्टा करिवो आवर ऑफ गॉड रे श्री अरविंद कहउचंदी जदि एई भली जने काम करिकिरी गोटिए जन्म रे मात्र 2 पाद आगे से सक्षम हैला ताहले तार जन्म सार्थक हेला बोली कहया पड़ियो निजे किछि अचीव करिवो साधनार क्षेत्र रे सेठु तळु ओल्हेइबो एवं निज चारिपाखे थिबा किछि व्यक्ति विशेष को धरिकरी आगे चेष्टा करिवो एवं ये आगे चेष्टा कला बेले जदि 2 पाद ही अग्रसर आम करूँ ताहले आमर जीवन सार्थक हो कह पड़ो कष्टकर हुए तो हो पारे किंतु असंभव नुह तापर बहुत जिनस आम कर दि जाए जो प्रतिश्रुति माँ एवं श्री अरविंद आमको दौरान से कहते बहुत जिनस तुम कर दि जाए तमें खाली टिके जदि निजक उन्मुक्त कर रख निजक उन्मिलित कर रख ताले किसी असुविधा नहीं although abrupt for common strings to tread its upward slope looks down on our earth poised on a slant not too precipitously steep one could turn back traveling deep descending lines to commune with the mortal's universe the mighty wardens of the ascending stair who intercede with the all creating world. They are waited for the pilgrim heaven-bound soul, holding the 1,000 keys of the beyond. They proffered their knowledge to the climbing mind and filled the life with thoughts immensities. The mighty wardens of the ascending stair. Ascending stair. ये जो आरोहणी सोपान सब रही ऊर्ध्व को जाऊथिबा जो पाहाच सब रही तार जो माइटी वार्डेन्स तार जो पराक्रमी शक्तिशाली संतरी दल रक्षक दल वार्डेन्स सुपरवाइजर्स ये जो असेंडिंग स्टेयर जाइछि ये जो ऊपर को जाऊँगी सीढ़ी यार किसी असंती शक्तिशाली रक्षक संतरी जो मैंने आपको जगी द माइटी वार्डेन्स ऑफ द असेंडिंग स्टेयर हु इंटरसीड विथ द ऑल क्रिएटिंग वर्ल्ड जी की जो सर्वनिर्माता शब्द सहित मध्यस्थता करती यही वार्डेन माने जो माने सीढ़ी की जगिकी रही एमाने गोटे ऑल क्रिएटिंग वर्ड एट वर्ड डब्ल्यू कैपिटल सबकि सृष्टि करुवा एक शब्द एवं सबकि सृष्टि करुवा शब्द सहित से माने इंटरसीड करती इंटरसीड अर्थ हूँ मीडिएटिंग मध्यस्थता करती कारण सीढ़ी के मैंने जगी ऊपर रहा ऑल क्रिएटिंग वर्ड सबकि की सृष्टि करुवा शब्द आमे हुए तो कहीपर ओम कहना ओम हूँ शब्द ब्रह्म कहुए ओम रु प्रत्येक शब्द सृष्टि एवं ओम हूँ प्रथम उच्चारण सृष्टिर प्रथम उच्चारण हूँ ओम तापर सृष्टि संभव है
ତାହେଲେ ସେ ଅଲ୍ କ୍ରିଏଟିଂ ୱାର୍ଡ ସହିତ ବା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଏମାନେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଆରୋହଣୀ ସୋପାନକୁ ଜଗୁଥିବା ସନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ରକ୍ଷକ ମାନେ, ଏମାନେ ସେଇ ଏକ ସର୍ବସ୍ରଷ୍ଟା ସର୍ବ ନିର୍ମାତା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଏମାନେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରନ୍ତି। ଦେ ଆର୍ waited for the pilgrim heaven bound soul. ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଅଲ୍ କ୍ରିଏଟିଂ ୱାର୍ଡ ଦେ ଆର୍ waited for the pilgrim heaven bound soul. ଯୋଉ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ heaven bound ସ୍ୱର୍ଗ ଅଭିମୁଖରେ ଯାଉଥିବା ସେ ସ୍ୱର୍ଗଯାତ୍ରୀ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛି ସେ ଶବ୍ଦ ବା ସେଇ ୱାର୍ଡେନ ମାନେ ପିଲଗ୍ରିମ ହେଭେନ ବାଉଣ୍ଡ ସୋଲ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୋଲ ରେଡି ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଲଗ୍ରିମେଜ ସେ ଗୋଟେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଭଳିଆ ଚାଲିଛି ତାକୁ ଏମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ୱାର୍ଡେନ ମାନେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଏମାନେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ ୱାର୍ଡେନ ମାନେ ରକ୍ଷକ ମାନେ ଏକ ସର୍ବନିର୍ମାତା ଶବ୍ଦ ସହିତ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଭଳି ଯୋଉ ଆତ୍ମା ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ସେଠି। ହୋଲ୍ଡିଂ ଦି 1000 keys of the beyond ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁ ଧରିଛନ୍ତି ହୋଲ୍ଡିଂ ଦି 1000 keys ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଚାବି କାଠି ସେମାନେ ଧରିଛନ୍ତି ଅଫ୍ ଦି ବିୟଣ୍ଡ ପାରାନ୍ତରର ବିୟଣ୍ଡ ବି କ୍ୟାପିଟାଲ यार ऊर्ध्वर जो जिनिस सब रही सहस्र चाबिकाठी धरिकी से अपेक्षा कर जो वार्डेन अच्छा से वार्डेन को आम कहीपर बृहत्तर जगतर देववृंद जो मैंने सीढ़ी की जगी एवं एक सर्वसृष्टिकारी शब्द सहित एमाने मध्यस्थता करुँचे से तीर्थयात्रा भली स्वर्ग अभिमुखे जाऊा आत्मा को से अपेक्षा करिसें एवं हजारे चाबिकाठी से पारांतर को जीवाई से ऊर्ध्व को ऊर्ध्वस्थ एक क्षेत्र को दिव्य क्षेत्र को जीवाई हजार चाबिकाठी धरिक अपेक्षा करिसें। दे प्रेफर्ड द नॉलेज टू द क्लाइंबिंग माइंड एवं खाली सेतिकी नुहे दे प्रेफर्ड देयर नॉलेज से माने ऊर्ध्वगामी मन को प्रदान करती से ज्ञान प्रेफर जोड़े शब्द अच्छी इंग्लिश रे गोटे हूँ ऑफर गोटे हूँ प्रेफर। ऑफर कहले आम जन को जहाँ जाऊे गोटे साधारण कथा आई ऑफर्ड हिम टू गिव हिम ए लिफ्ट मु जाऊली से बाटे बाटे देखिए ठिया मुझे कहली भाई मु तमें मो सहित जीव कि इट इज जस्ट एन ऑफरिंग कि प्रोफर कहले गोटे ऊर्ध्वस्तर प्रदान गोटे सर्वांतकरण गोटे जिन दबा को कहते प्रोफर। ऑफर हूँ साधारण कथा प्रोफर जो पीआर ओ जो प्रीफिक्सटा लगी ऑफर रे ये जो पीआर सेटा लगिगला जमती आमर सब अच्छी ओडिया रे संस्कृत रे उपसर्ग सब अच्छी गोटे उपसर्ग साधारण विशेष्य बा क्रिया रे लगिगला तार जो परिसर को आइदर बढ़े दिए बा एकदम निर्मूल कर दिए। जो परपरा अब सम नु नी अधि सु नीर उत्परि प्रति अब अनु दूर बी अभि अति अपि उप आ हम जानी सेमती इंग्लिश रे गोटे प्रीफिक्स एवं सफिक्स अच्छे ये प्रीफिक्स यूज कराई सी तो ऑफर लिखि पारि कि से प्रेफर ता माने एठी जो वार्डेन माने अछंती सेमानकर ज्ञान से ऊर्ध्वारोही मन को सर्वांतकरण रे दबा पाई एमाने प्रस्तुत होइक रछ जे तमर जदि ज्ञान दरकार आमे काय मन वाक्य ज्ञान दवा को राजी अच्छु खाली तमें ग्रहण कर पारे है। इट इज नॉट एन ऑफरिंग
ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଲି, ସେ ନେଲେ ନେଲା ନହେଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି ନ ନେଲା ମୋର କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଫର କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ଏମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରୋଫର୍ଡ their knowledge to the climbing mind and fill the life with thoughts immensities, ଏବଂ ଭାବନାର ବିପୁଳତାରେ ପ୍ରାଣକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରାଣକୁ ଗୋଟେ thoughts immensities, ଚିନ୍ତାର ବିପୁଳତାରେ ସେମାନେ ପ୍ରାଣକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଏଠି ଜଗିକି ବସଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାରୋହୀ ମନଟିଏ ଆସିଲା, ଗୋଟେ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ମାଇଣ୍ଡ ଏଠିକି ଆସିଲା, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାହା ଭିତରେ ଅଭିପ୍ସା ରହିଛି, ତାର ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସେଇ ସିଡିକି ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ସର୍ବସ୍ରଷ୍ଟା ଶବ୍ଦ ସହିତ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗାଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଆମର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଭଳି ଆତ୍ମାକୁ ଜଗିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ପାରାନ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ସ୍ଥିତିକି ଯିବା ପାଇଁ ସହସ୍ର ଚାବିକାଠି ରହିଛି, ଏବଂ ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାରୋହୀ ମନକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ fill the life with thoughts immensities, ଏବଂ ଚିନ୍ତାର ବିପୁଳତାରେ ସମଗ୍ର ପ୍ରାଣକୁ ସେମାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇକି ସେଠି ଅଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକରି ଅଛି। ଆମେ ଯିବା ତ? ଚଏସ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ସ। ମା କହୁଛନ୍ତି 1970 ବୋଧେ, 1970ର ନ୍ୟୁ ଇୟର ମେସେଜରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଫର ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ, ୱିଲ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ? ସମଗ୍ର ଜଗତ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବରେ ରହିଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି। ୱିଲ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ? ତମେ ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି? ପୃଥିବୀର ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି? ଏ କଥାଟି କହିବା ଭିତରେ ମା କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତମେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବ ବୋଧେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବନି, ସେ କଥା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଅଲରେଡି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ରେଡି, ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱିଲ୍ ଡେଫିନାଇଟଲି ଚେଞ୍ଜ, ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତମ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା, ତମ ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକତା ଏଥିରେ ରହିଛି। ଇଟ୍ସ ଏ ପ୍ରିଭିଲେଜ, ଇଟ୍ସ ଆନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ଇଏ ଏକ ସୁଯୋଗ। ସିଏ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତମେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବ ପୃଥିବୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବନି, ସେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇଜ ଆନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ଏଠି ବି ପ୍ରଭୁ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବାଗେରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ସବୁ ଠିକ ଠାକ ହେଇକି ଅଛି, ଏଠି ଆନନ୍ଦ ସବୁ। ଏଇଟା ବି ଏତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି ବା ଫେରି ଆସିପାରିବାନି, ଏମିତି ନୁହେଁ। ହୁଏତ ଗୋଟେ ନିମ୍ନତର ଶକ୍ତି ବାଟେ ଯାଇପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ସୁ ଶକ୍ତି, ଅଭିପ୍ସୁ ମନ, ଅଭିପ୍ସୁ ଆତ୍ମା ଏ ବାଟେ ଆରାମରେ ଉପରକୁ ଯିବ, ଖସିଯିବାର ଭୟ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ଷ୍ଟେୟାରକୁ ଜଗିକିରି ରହିଛନ୍ତି ୱାର୍ଡେନ୍ସ, ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ମାଇଣ୍ଡ ଆସିଲା ଏ ବାଟେ, ତାକୁ ତାର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଯେମିତିକି ସେ ଏକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। The mighty wardens of the ascending stair, who intercede with the all-creating world, they are waited for the pilgrim heaven-bound soul, holding the 1,000 keys of the beyond. They proffered their knowledge to the climbing mind and filled the life with thoughts immensities. The prophet hierophants of the occult law, the flame-bright hierarchs of the divine truth, interpreters between man's mind and God's, they bring the immortal fire to mortal men. ସେ ୱାର୍ଡେନ ମାନଙ୍କର, ସେଇ ରକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର
ସେ ରକ୍ଷକ ମାନେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେଇ ବୃହତ୍ତର ପ୍ରାଣର ବୃହତ୍ତର ମନର ଦେବବୃନ୍ଦ, ଦି ପ୍ରଫେଟ ହାୟରୋଫାଣ୍ଟସ୍ ଅଫ ଦି ଅକଲ୍ଟ ଲ। ସେଇ ଗୁପ୍ତ ଯୋଉ ବିଧାନ, ତାର ଯୋଉ ଦୈବୀ ପ୍ରବକ୍ତା ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର, ପ୍ରଫେଟ ହାୟରୋଫାଣ୍ଟସ୍। ପ୍ରଫେଟ ମାନେ ଯିଏ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରେ। ହାୟରୋଫାଣ୍ଟସ୍ ର ଅର୍ଥ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୋହିତ, ପ୍ରବକ୍ତା। ତେଣୁ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫେଟ ହାୟରୋଫାଣ୍ଟସ୍ ଅଫ ଦି ଅକଲ୍ଟ ଲ। ଆମର ଏଇଠି ଯୋଉ ବିଧାନ ରହିଛି, ଲ ରହିଛି, ତା ବାଦେ ଆଉ ଏକ ଗୁପ୍ତ ବିଧାନ ରହିଛି, ଅକଲ୍ଟ ଲ ରହିଛି, ଏଲ କ୍ୟାପିଟାଲ, ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଧାନ। ସେ ବିଧାନ ଆମର ଏଇ ବିଧାନଠୁ ଅଲଗା। ଏଇ ବିଧାନକୁ ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରନ୍ତି ବା ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ଏବଂ ଦୈବୀ ପ୍ରବକ୍ତା, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଦି ଫ୍ଲେମ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ହାୟରାର୍କସ୍ ଅଫ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ଟ୍ରୁଥ। ଏବଂ ଏମାନେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟର ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ପୁରୋହିତ ସବୁ, ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟର ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ପୁରୋହିତ ସବୁ, ହାୟରାର୍କ, ଏମାନେ ପୁରୋହିତ। ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର୍ସ ବିଟୱିନ୍ ମ୍ୟାନ୍ସ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଗଡ୍ସ, ମଣିଷର ମନ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବାଣୀବହ, ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରନ୍ତି, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି। ମଣିଷର ମନ କେମିତି ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ମନ କେମିତି ଅଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ସବୁ ବଡ ବଡ ଯେତେବେଳେ ନେତାମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଗଲେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଭାଷା ଏମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି, ତେଣୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର ରହନ୍ତି। ଆମର ନେତାମାନେ ଯାହା କହିବେ ଶିଶୁ ତାଙ୍କରି ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲୋକ ସେଠି ଯିଏ ଥିବେ, ତାଙ୍କର ନେତାମାନେ ଯାହା କହିଲେ ସେ ତାକୁ ଆମ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରି ଆମକୁ ଜଣେଇବେ। ଦେ ଆର୍ ଦି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର୍ସ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ତାର ଅର୍ଥ ବହ, ସେମାନେ ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ। ଏଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର୍ସ ବିଟୱିନ୍ ମ୍ୟାନ୍ସ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଗଡ୍ସ। ମଣିଷର ମନ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହୁଏତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଥାଇପାରେ, କାହିଁକିନା ମଣିଷର ମନର ଯୋଉ ସୀମିତତା ରହିଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ମନର ସେ ସୀମିତତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହୁଏତ ଅଲଗା ହେଇପାରେ। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର। ଦେ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦି ଇମୋର୍ଟାଲ ଫାୟାର ଟୁ ମୋର୍ଟାଲ ମ୍ୟାନ୍। ଏବଂ ମରଣଶୀଳ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣିଷ ପାଇଁ ବା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣିଷ ପାଖକୁ ସେମାନେ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଅମର ବହ୍ନି, ଇମୋର୍ଟାଲ ଫାୟାର, ଅମର ବହ୍ନି, ଅମର ଅଗ୍ନି। ଏ ଯୋଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମଣିଷ ଯିଏ ମରଣଶୀଳତା ଭିତରେ ଜର୍ଜର ହେଇକିରି ଅଛି, ତା ପାଖକୁ ଅମୃତତ୍ୱର ବହ୍ନି ସେମାନେ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସବୁକିଛି ପରିଷ୍କାର ହେଇକିରି ଅଛି, ସବୁକିଛି ରେଡି ହେଇକିରି ଅଛି, ସବୁକିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକିରି ଅଛି। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବାଣୀବହ, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର, ଦି ପ୍ରଫେଟ ହାୟରୋଫାଣ୍ଟସ୍ ଅଫ ଦି ଅକଲ୍ଟ ଲ। ସେଠି ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ବିଧାନ ଚାଲିଛି ତାକୁ ଏମାନେ ଠିକ ଭାବରେ, ଏମାନେ ଦୈବୀ ପ୍ରବକ୍ତା, ଏମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପୁଣି କଣ, ଦି ଫ୍ଲେମ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ହାୟରାର୍କସ୍ ଅଫ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ଟ୍ରୁଥ, ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟର ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ପୁରୋହିତ ସବୁ। ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର୍ସ ବିଟୱିନ୍ ମ୍ୟାନ୍ସ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଗଡ୍ସ, ଭଗବାନ ଏବଂ ମଣିଷର ମନ ଭିତରେ ଦୂତ ଏମାନେ, ବାଣୀବହ। ଦେ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦି ଇମୋର୍ଟାଲ ଫାୟାର ଟୁ ମୋର୍ଟାଲ ମ୍ୟାନ୍। ଏବଂ ମରଣଶୀଳ ମଣିଷ ପାଖକୁ ସେମାନେ ନେଇ ଆସନ୍ତି ଅମର ବହ୍ନି, ଅମର ଅଗ୍ନି। ଦି ପ୍ରଫେଟ ହାୟରୋଫାଣ୍ଟସ୍ ଅଫ ଦି ଅକଲ୍ଟ ଲ, ଦି ଫ୍ଲେମ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ହାୟରାର୍କସ୍ ଅଫ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ଟ୍ରୁଥ, interpreters between man's mind and God's. They bring the immortal fire to mortal men. ମୋର ସମୟ ହେଇଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନା ଏଇଠି ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମୁଁ ଏତେବେଳେ ଯାଏ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରତି ଥିଲି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ପର୍ବ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତର ମନ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ସେ ରାଜ୍ୟରୁ ଆମର ଆମେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ମନରେ ଅଛେ, यार ये पाखापाखि एवं से भी साहाय्य करने से किपरि प्रस्तुत रही से उच्चतर राज्य एवं श्री अरविंद जोगर जो पूर्ण योग कथा जो एसेंडिंग एंड डिसेंडिंग वैश्वंदर वार्ता को व्याख्या करुले श्री अरविंद जोगर मूल उद्देश्य को
से सुंदर भाव उपस्थापना करें जे आमर अतीत जोगी ऋषि मैंने जहाँ कर पृथ्वी किसी करना किंतु पृथ्वी माँ और प्रभुंर आविर्भाव पर सब हो मानुषी मान अधिक जत्नवान होती मानुषी चेतना प्रभु मानुषी शरीर नहीं प्रभु माँ एवं से उच्चतर मन से माने आमर जो निराशा साधारण मन मानुषी मान जो निराशार भाव रोचे आम किसी करना किंतु से आश्वासन रही साधारण जत्नशील ये निश्चित रूपे क्रोध को उठार गोटे पूरा दिव्य हस्त तुमको प्रसारित रही से उठे नब तेणु यह आमको गोटे आशा विश्वास आम मान पाखे पहुंची जाए आम मैंने जत्नशील हवा भगवान प्रति माने आश्वासील हवा एवं आम ऊर्ध्वस्त चेतना आम आश्रय करवा गोटे शक्ति दिव्य शक्ति को से दिव्य शक्ति जी की माँ आम पाखे पाखे अच्छा प्रभु आम पाखे पाखे अच्छा से वरद हस्त कथा मंत्रमयी सावित्री मेधा गुरु भाई कहते से वरद हस्त आम पाखे पाखे अच्छे केवल आम टे प्रति उन्मिलित हवा आज आलोचना टी मोटामोटी भाव बहुत माने उत्साह प्रदान कर आम निराशा और हताशा हबार किसी आवश्यकता ना आम आमर ऊर्ध्वतर राज्य को आमर गति निश्चित रूपे ये आगु को निश्चय ये हूँ गोटे स्थिरीकृत हो सारी एवं आम अटकी जीवार आउ चांस भी ना खाली केवल आम जत्नवान हवा एवं आश्रय करवा एवं भगवत चेतना रे निजको बुड़े नवा भगवान के प्रति आम उन्मिलित रहा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुंदर आलोचना पाई कार्यक्रम को आम वाइंड अप कर माँ नाम जप सहित माँ 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 माँ। आज कार्यक्रम उपस्थित थी समस्त भाई आप मान को पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु मान चरण कमल आम पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई कार्यक्रम को समाप्त कर।